السلام عليكم ورحمة الله. Salut à tous. فيديو اليوم سنتعرف إن شاء الله على deuxième partie ديال les expressions les plus utilisées en français, c'est-à-dire les français les expressions du français quotidien. بمعنى العبارات الجد مستعملة في الفرنسية اليومية عند الفرنسيين. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك معنا لدعمنا وما تنساوش تفعيل الجرس حتى يصلكم الجديد c'est-à-dire pour ne rien manquer او كما كيقولوا الفرنسيه في اللونغاج ارغوتيك ديالهم pour ne rien louper. Alors si vous êtes prêts, on commence. Première expression: il faut que je paye ma facture téléphonique avant le 10 du mois prochain. Il faut que يعني يجب أن il faut que دائما يتبعها un mode subjonctif. مثلا كنقول il faut que tu fasses ton travail correctement. يجب أن تؤدي عملك بشكل جيد أو بشكل لائق. Je reprends l'exemple. Il faut que je paye ma facture téléphonique avant le 10 du mois prochain. يعني يجب أن أدفع فاتورة هاتفي قبل 10 من الشهر المقبل. Alors pour le subjonctif c'est un mode très intéressant, très important en français. À tel point les Français باش كيقولوا شي إنسان اللي كيضبط الفرنسية مزيان au lieu باش يقول il maîtrise bien باش يقولوا il maîtrise bien le français كيقولوا il maîtrise le subjonctif. Alors je vous conseille de le réviser sur un conjugueur. Bref, que le conjugueur soit une application Android, soit sur n'importe quel site internet. De toute façon, il y en a partout. Alors, autre exemple. Il faut que je passe à la caisse payer mes achats, ma réservation. يجب أن أذهب إلى أمين الصندوق أو إلى الصندوق لدفع ثمن مشترياتي. حجزي tout simplement. Alors il faut que je passe à la caisse payer mes achats, ma réservation. إما je paye par chèque عن طريق الشيك أو لا par carte bancaire بطاقة بنكية أو بطاقة ائتمان أو en espèces. Alors كما كتلاحظوا هنا كنقولوا par chèque ما كنقولوش en chèque وكنقولوا par carte bancaire et non pas en carte bancaire. ونقول هنايا عاوتاني en espèce وماشي par espèce. Alors نشوفوا l'exemple suivant. Il faut que tu saches que ma famille compte beaucoup pour moi. يجب أن تعرف أن عائلتي مهمة بالنسبة لي. يعني ma famille a beaucoup de valeur. عندها قيمة كبيرة عندي. Passons à l'expression suivante. Tu n'as pas l'habitude de lever la voix comme ça. ما يقابلها في العربية أنت لست معتادا على رفع صوتك هكذا. Avoir l'habitude ou bien كنقول avoir l'habitude, c'est-à-dire j'ai l'habitude ou là je suis habitué à quelque chose. إما je suis habitué بمعنى أنا معتاد. Avoir l'habitude يعني عندي العادة. Alors ناخذ quelques exemples pour bien comprendre l'expression. Vous devez certainement avoir l'habitude de rester au bureau jusqu'à minuit. يبدو أنك معتاد على البقاء في المكتب حتى منتصف الليل. Vous devez certainement avoir l'habitude de rester au bureau jusqu'à minuit. Exemple suivant. Tu dois prendre l'habitude de faire la lecture parce qu'il nous permet d'ouvrir notre esprit et d'étendre nos connaissances. يجب أن تدخل في العادة القراءة لأنها تتيح لنا فتح عقولنا وتوسيع معرفتنا. Enfin, l'expression suivante. Enfin, j'ai un boulot et c'est grâce à toi. Je te remercie beaucoup. Enfin, j'ai un boulot et c'est grâce à toi. Je te remercie beaucoup. ما يقابلها بالعربية. أخيرا لدي وظيفة وهذا بفضلك. أشكرك كثيرا. Grâce à هي واحد expression اللي كيكسبريم لا كوز. هو
toute façon mais كيجي من موراها généralement un groupe nominal. غادي نشوفوا فيها des exemples باش نفهموا مزيان. C'est grâce à mes parents que j'ai pu résoudre mon problème. C'est grâce à mes parents que j'ai pu résoudre mon problème. ما يقابله في العربية بفضل والدي تمكنت من حل مشكلتي. ناخذ مثال آخر. J'ai retrouvé mon chemin grâce à mon GPS. Je reprends. J'ai retrouvé mon chemin grâce à mon GPS. لقد وجدت طريقي بفضل الGPS الخاص بي. Expression suivante. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ses relations avec ses amis sont toujours complexes. هذه arriver الأغلبية الناس كيفهموا على بمفهوم الوصول إلى. Par exemple, j'arrive à la maison. أنا جاي إلى المنزل. إذا هنا غادي نشوفوا عندها استعمالات أخرى وهي استعمالات جيدا وكتعطينا واحد l'expressivité في اللغة ديالنا. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ses relations avec ses amis sont toujours complexes. لا أستطيع أن أفهم لماذا علاقاته مع أصدقائهم معقدة دائما. نأخذ مثال آخر. Je n'arrive pas à lui confier mon secret. ما يقابل في العربية لا أستطيع أن أأتمنه على سري. Je n'arrive pas à lui confier mon secret. Autre exemple. Il n'arrive pas à se débarrasser de son addiction. Il n'arrive pas à se débarrasser de son addiction. ما يقابل بالعربية لا يستطيع التخلص من إدمانه. Exemple suivant. Je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. بمعنى لا أستطيع التركيز على عملي. آخر مثال. Je n'arrive pas à comprendre le caractère de mon ami. لا أستطيع أن أفهم شخصية صديقي. وآخر مثال نأخذه بهذا الشكل. Je n'arrive pas à oublier le mal qu'il m'a fait. Je n'arrive pas à oublier le mal qu'il m'a fait. لا أستطيع أن أنسى الضرر الذي ألحقه بي. إذن هنا كنشوفوا باللي arriver à ما عندهاش غير المفهوم ديال وصل إلى ولكن عندها استعمالات كثيرة وممكن نستعملها في بزاف ديال لي سيتوياسيون بزاف ديال السياقات ولا بزاف ديال لي كونتكست. ندوزو l'expression suivante. Là tu dépasses les bornes. بمعنى هنا تجاوزتي الحدود. إلى هنا فقد تجاوزت الحدود. Exemple. Je ne veux pas dépasser les bornes. C'est entre toi et ta mère. بمعنى أنا لن أتجاوز حدودي. إنه بينكما أنت وأمك. Exemple suivant. Tu es à deux doigts de dépasser les bornes. Je ne te conseille pas. بمعنى إنك قريب جدا من تجاوز حدودك لا أنصحك بذلك. L'expression tu es à deux doigts. هذا واحد النوع ديال لي زيكسبرسيون كنسميوها لي زيكسبرسيون ايديوماتيك. يقدر يبان لكم هذا الشيء بيزار ولكن لي فرونسي هذا هو لو لونغاج c'est-à-dire courant le langage le plus utilisé في لو كوتيديان ديال لي فرونسي. كنقدر نقول باغ اكزومبل مون تيليفون كوت لي زيو دو لا تيت. ما كتعنيش انه التليفون كيسوى العينين ديال الراس ولكن كوت لي زيو دو لا تيت ça veut dire il coûte trop cher. Passons à l'exemple suivant. Il n'arrive pas à respirer. بمعنى لا يستطيع التنفس. مثال آخر. De toute façon, tu as dépassé les bornes avec tes paroles dures. بالعربية على أي حال لقد تجاوزت الحدود بكلماتك القاسية. De toute façon, tu as dépassé les bornes avec tes paroles dures. Dernier exemple. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir dépassé les bornes de cette manière. ما يقابل بالعربية لن أسامحك أبدا لتجاوزك الحدود بهذه الصورة. Je ne te pardonnerai jamais
d'avoir dépassé les bornes de cette manière. Cette expression d'avoir dépassé, je ne te pardonnerai jamais parce que tu as dépassé les bornes de cette manière. هي الطريقة كيفاش عبرنا على لا كوز ولكن هنا استعملنا انفينيتيف وما استعملناش اون كونجونكسيون اللي هي باسكو ولا شي حاجة شبيهة لها. مثال آخر وهو الأخير je ne peux me pardonner d'avoir dépassé les bornes avec toi. لا أستطيع مسامحة نفسي لا أستطيع مسامحة نفسي لتجاوز الحدود معك. إلى هنا كنقول لكم شكرا، نتلاقوا إن شاء الله في البارتي الثالثة إن شاء الله ومع تعابير أخرى. ما تنساوش تشاركوا معنا وتدعمونا وديروا كاع داكشي تو سكيلفو سور يوتيوب. كنشكركم بزاف. باش نختموا كما القاعدة معنا واحد un dicton, d'accord, si tu ne peux pas franchir un obstacle, contourne-le. Si tu ne peux pas franchir un obstacle, contourne-le. بمعنى إلا ما قدرتش تجاوز عقبة التف حولها. بالدرجة كيقولوا إلا ما قدرتي شيء تدخل في الجبل حرف عليه. راه نفس المفهوم. إلى هنا غادي كنقول لكم أتري بيانتو. شكرا لكم على المشاهدة. ما تنسوش الاشتراك وما تنسوش ديروا لنا تعاليق. Et à très bientôt.